Oi, gente. Are you sure I can't persuade Rock and you to roll? back my expedition to Monkey? Yes. Seus merda. I said not to touch that. You don't use someone else. Why not? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool Caralho. for civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect Dedão instrument peludo that dele, you will mano. keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? Chama de pau. The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Caralho. Any questions? How do I Caralho. find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Qual que é a árvore do esfregão? Remind me how to find the mop handle tree? I can't tell you exactly. Caralho, eu fiz a minha pergunta sem querer, What kind mano. Eu of achei wood que is era the outro. tree? That is something you must discover for yourself. Ah, irmão. É a mesma coisa. What kind of... I didn't. Cabeça What de about the head esfregão. of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. Já temos Mostly about the cabelo, handle. então. Are you sure I can't just buy a mop? Ele vai ficar Yours, puto. for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. Me poupe, When did mano. we get to the piratey parts? Well, even the coolest chutado, professions ó, involve fez more uma dele mopping up than you assim. would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Fazer um mop, então. Tá, não tem nada mesmo aqui, né? Vamos ter que ir pra floresta. Stay away from that picture. Saco, cara. E eu achando que a gente ia roubar a perna de pau de alguém, mas não. Ah, agora tá aberto. Hey, Wally! E aí, Wally? Well, 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 look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again, too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned, and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. É. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. roubar todo o It lixão is que the vem. only one in existence. Best of luck to you. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So Será? the cook has sent you on one of his spiritual journeys. Claro que mandou, It's been a mano. while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Pedaço de madeira. Would you... Just bring me a sliver of the wood needed. Deixa eu tirar uma lasquinha dele. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. Entendi. Justo, né? A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Uma ajuda Looks like do the shop lado. Ah, across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over.
Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. É a nova geração. I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. The Mídia town seems deteriorada, to be né? Tá pretty tudo run down. fodida. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed Ô, caralho. to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. Aí. Bom, é, Vai. né? Polar. Looks chilly up there. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. What's this a map of? The secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Mapa do It's a map on a leque. fan. What'll they think of next? Girou o mundo. Brasil. Ah, não parou no Brasil. This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. Entendi. I had a map like this once, but I sailed left. Hã? It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. That Mapa looks like a espinhento. treacherous voyage. It says rating, cursed black diamond. Olha aqui o mapa do Vasco, mano. The first rule of piracy is never buy a used treasure map. Justo. Os caras já achou o tesouro, né? Skinwalker, mano, é tipo um bicho, um monstro, uma Hey Wally, criatura. what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. É tipo, é pique Wendigo, pique, sei lá, pé grande, talvez, assim, pros estadunidenses, uns bagulho assim, tá ligado? Menos pé grande, mas mais Hey Wally, Wendigo, what's with the window ladder? eu acho. I use it to keep an eye on the neighbors. Calma, eu Well, tava it's good to falando have a aqui, hobby. presta atenção. Hey Sobre Wally, caixa. what's in these boxes? Maps. Justo. Ooh, this one looks nice. Oh, that one? Ô, porra. Ooh, this one. Oh, that one? Too much. Caralho. Good old mazes. Can't get enough mazes. Mapinha Somewhat pequenininho. understated and somewhat overpriced. Uhum. I Cheio de try to steer monstro. clear of sea monsters myself. O tapete dele é um mapa, mano. Tá, e aí? É coisa de cartografia. The finest tools to make the finest maps. Uhum. I didn't know you made globes too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Ah, as mais novas, mano, tá na Pangeia. Hey Wally, Tá, tem nada aqui. Vamos falar do monóculo que a gente they're precisa, like né? glasses, only way less convenient. Ooh, look behind you, a three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Caralho! Não, Wally, can I have... Absolute. Never mind. caralho, a gente roubou sem mais nem menos o Monas, velho. It makes things look bigger. Ah, eu vou precisar de um desse então, não vou contar pra quê, mano? Pelo amor de Deus. Caralho, eu preciso muito de um desse, mano. Onde é que consegue um monóculo? Ah, agora a gente pode falar com a mina. The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. Daria mesmo, viu? Cofre It's an rústico. unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Entendi. I'd need a Jesus. lot of keys to open that. Favorito. Half off. Blue, half off. Yellow, half off. Orange, aren't you glad you're here? Tá, né? Someone's very excited I'm looking at this sign. Garrafa grudenta, ixi.
Garrafa Everything's mofada. spilled out of it in a puddle. Brilhante. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Stout, ó. Keep up the good work, buddy. Bela cesta. Too bad it's empty. Outra bela cesta. An empty basket. I should have gotten here last month. Uma cabecinha. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. Oh, caralho, meu dedo dorme no botão. But the tourists like them. Você It dizendo. says everything must go, but it says it with numbers. Ah, entendi. Garrafa alta. Not very practical. Coisas de qualidade. All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. Caralho, Virgílio é vuduzeira, né? This is a neat Disfarces. symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. Eu But quero. alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. Onde I'm que é isso? sure the magic has worn off by now, but I believe I could restore its abilities. Tá, onde é que é o museu? Um sapinho morto. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. Cara, o Neville, como louco, né, por ouvir Real isso. No comment. It works. Trust me. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Eu quero. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including confia. vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, Ah. shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, Entendi. okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Entendi. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed Será que eu sou licenciado? persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Beleza, Product então. is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. Caralho, moça. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, Palhaços. clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in Uh-huh. the vault. The manufacturer accepts no Caralho. responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, Por que present, passada, and louca? future, throughout this and all possible and impossible Cara, o universes. multiverso dos macacos. Oh, is this where I say yes? Yes, Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create Beleza, a beleza, liability beleza. issue. Eba! Adquirimos o negócio. Tá, vamos meter o pé, né? Hum. Vamos. Enquanto isso, no navio de LeChuck. Sir, just thought I'd pop in and let you know preparations to set sail are almost done. Não tão. Have all the supplies for the spell to get to Monkey Island. Caralho, olha Check. todas as coisas aqui na Squid cabine ink, dele. chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done. Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Beleza, né? Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my Caralho, best parece alguém que eu ideas. conheço, mano. Have him killed. Wait.
Let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Deve ser. Should we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more Nada a ver, mano. brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. É. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let three. Acho que ela vai falhar nessa questão, viu? Very well. Acho que ela vai falhar nessa questão, viu? Tá, o que é isso? Marcearia, né? The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Tá, onde é que é museu? Olha a coroa da Prime. Olá! Olá! They say the only real prison is the one in your head. But take it from me, that's a load of... It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. It's good for relieving stress. Delícia. Tá, a gente tem que fazer o esfregão e encontrar a árvore esfregão. Entendi, mano. Olhar pra fechadura. Não, a gente precisa do monóculo. I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Anota. This is the number for the jail cell lock. It makes things look bigger. Word of advice, kid. Stick to the narrow straights. Seguro morreu de velho. Most of this serial number has been rubbed off. Beleza. Então vamos embora, né? Mandar ela fazer. Hello, Mr. Brush. Hello. Hiya. Senhora Chavez. Hello again. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. Caralho, que perigo. Obrigado, moça. Tchau. E aí, caralho, Otis? E aí, caralho, Otis? E aí, Otis? E aí, Otis, caralho? Vamos dar um rolê? Vamos dar um rolê? This is awesome. Now I can open one of the jail cells. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Eu vou Oh, tentar it's in the libertar ele, bag, né? friend, but thanks. Eu vou libertar ele, né? No thanks. I'm about to be acquitted. Escaping looks bad. Justo, justo. I'll stay on this side of the bars, just in case. Vai que você se prende, né, o incompetente. Aww, this is where I risked my neck for Elaine. Verdade. Employees only. Eu não peguei isso? O acrônimo da função Marley. O que é a fundação Marley, velho? It seems to be stuck closed. Yeah, bro, está close. Tá, essa aqui é a casa da louca. Onde é que vai ter um museuzão? Ah, a gente vai ter que ir pra Floras. Não, então a gente vem por aqui mesmo. Corre, tripod. Vamos pro museum. Eu não visitei o museu antes? Hi there. Ah, acho que ele abriu, né? Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Ele Conrad, parece the comigo. curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Ele parece comigo. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate Nossa, memorabilia in the Caribbean. tapa-olhos.
Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked. Curadoria do museu, sei. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Com certeza, amigo. Não conheço Tell me isso. about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake Oxi, Francis the Drake! Oh my gosh! That's a nice ore. The one with the coffin, yeah. The coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help. Thanks. Caralho. I've got it under control. What's the significance of the peg leg? That belonged to the Gente, infamous peg leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Entendi. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Caralho. Also, he used to live right here, on Melee. Melee. Mexer na tauba. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. Caralho! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks, Caralho, Obi-Wan. beleza, né? Queimou minha cartela, velho. Talvez ele se lembre do que a carta dizia. Caralho, dá pra descobrir onde tocar. Actually, I think I'd rather not hear about that again. Caralho, que louco. Nossa, muita coisa. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed Beleza, it? né? Thieves, most. Caralho! Good to know. Beleza, papagaios It's a working carnívoros. I shouldn't bother it. Working parrot é foda. Acho que What's esse é the o poster story que with eu the wanted fiz. poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You Capsize, can tell how eh? notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. Beleza. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Caraca, tem um monte de coisa nos Never jogos mind. It's not antigos, né? important. Só que, porra, pegar cada referência vai ser foda, ainda mais que, tipo, né? What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Melee jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Just so I Caralho. could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Beleza, né? Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. That map looks familiar. Tudo dos That's outros jogos, one né, quarter of mano? the original map to the treasure of Big Whoop. O segundo I got it jogo, from the acho. cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Beleza, né? Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Beleza. É o bilhete de que... É o bilhete que LeChuck deixou quando raptou Helena. How on earth do you have that note? Oh, yeah. That's very interesting. Conseguiu That voltar, was found goiabas. tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out.
Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It took us 3 years, stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Ó a perninha de pau aqui dele, mano, com o joelhinho dobrado pra fingir que ele é um piratinha. Vira a placa. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to É a única coisa que não é nossa, né? the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. Como é I que tried nós it vai on though, roubar isso, and nothing happened. mano? I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. Estou em busca I'm do going to lendário find the legendary Mascasco. secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. Your Doresco. museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Esse cara sabe tudo sobre mim, né? Meu Being maior around fã. it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Are any of these things... The Tapa-olhos. security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. Cara, quais as chances de não ser o negócio? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Putz, que rolê que vai ser, mano. Tell me about Faça that suas newsletter. newsletter. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. Beleza, né, pô? I see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Não é? I'll have a look around. Please do. Thank you, brother. Depósito. Que vai ter? Ah, uma cartinha. E aí, será que a gente sabe a resposta dessa, pelo menos? Ah, leu o cartão de visita. Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Entendi. Livretão. Pássaro na praia da Liriri, escorbuto. Narceja do Up. Limoeiro da barriga amarela. Andorinha chefe da asa vermelha. Thunderbird bico azul. Meu amigo, velho. Meu amigo, velho. It's cracker mix. Some assembly required. Entendi. Caralho, eu usei os biscoitos da mina lá, velho. Ela tava comendo de papagaio. Ela tinha um papagaio, né? Ó, ó. Conseguiu o que, goiaba? Especially fortified for the healthy parrot diet. Caralho. I skipped school the day they taught lockpicking. Negócio? Ah, isso é na fechadura. There's some very tiny writing on it. Então você usa o que? Monósculos. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Precisa de 2 monóculos, talvez. It doesn't fit. What? Is something wrong? Não, I was não, just nem de wiping a perto, smudge off the porra. glass. Oh, all right. But be careful. Coitado Guard do parrots are programa. attack trained. Tá bom. Tá bom. Eu vou ver se o louco lá me dá mais uma medalhada, né?
Mentira, eu vou pra floresta antes. Bom, beleza. Chegamos aqui. Vamos pra direita. Flores roxas. Ooh, purple flowers. These must be teasel. A classic specimen of Alata needleus. A carnivorous vascular dicot Beleza, known for né, its mano? taste. Cogumelo! Tá, direita e reto. I'm hopelessly lost without a map. Direita. Meiuca. I'm hopelessly lost without a map. Esquerda. Esquerda. I'm hopelessly lost without a map. Caralho! Não dá pra ir mesmo. Achei que a gente ia realmente se perder. Ai, caralho. É, a gente tem que ir. A gente tem que ir para a rua alta. Talvez pra rua baixa. Eita do sono, hein? Uma preguiça, mano. Better to have one for each eye. If you say so. Agora a gente mexe um The Double, não mexe um The Double. It makes things look bigger. If one monocle is good, two is better. This was a good idea. They magnify stuff even Caralho, better né? since I stuck them together. Ô, você não tem mapinha não, pô? Tell me again what you need to make me a map. Ah, preciso do pau da Just cu. bring me a sliver of the wood needed to make a. Preciso do pau da cu. Preciso do pau da cu. Bye. Vamos pra museum? Museum. Uhum. The display case is locked. Ah, crystal clear. I'll just write that A notinha, down. a notinha. Agora falo pra você, meu herói. Agora a gente tem que ir pras docas. Pras docas. Se eu pegar uma lasquetinha do cara, a gente vai cortar aqui. Quem é você? Pirata limpinho? Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. Caralho. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not. It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Meu amigo. Up to it! Right away, sir. Waiter, I can't understand. Just bring me what the governor's... Of course, sir. Nossa, agora a gente vai precisar. Fancy. Vai precisar ajudar o cara com o prato pra ele deixar a gente tirar uma lasquetinha. Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called, or know what's in it, or even remember what color it was. Coordenador não, Ingredients. Governadora. I don't have the slightest idea what to make. Você reza. A casa coordenadora. At the governor's mansion. It's probably. Se eu trouxesse uma receita, eu queria fazê-la. Of course. I'm a cook. See that? I'm a cook. Oh, look behind you! A three-headed monkey! I do know a great stew recipe for monkey heads. But I can't think Horrível, about that right mano. now.
Can I ask? Sure. What kind of wood? I did. Tá. Okay, thanks. Tá. Tá. This is the one for the museum display case. Stay away from my mom. Caralho, e agora? How's it going with that nightmare customer? Nice. I'll see what Caralho, velho, e agora? Voltou, Rian. Tá. Tá bom, tá bom. A gente precisa ir na casa da cocineira. Caralho, não, volta ali, eu vi um negócio que eu quero. I'm gonna find. Good for you. Eu quero isso. Nice hat pin. It's the emblem of a secret society I belong to. Really? Don't be ridiculous. El truco. Zoom. Tá, já era? E aí, querida, tudo bem? Olha, te contar que eu tenho uma coisinha aqui, ó. Especial. Can you give me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Tá, né? Tá bom? Handsome looking pair. And also... Beleza, não vamos embora. Ih, corre, caralho. I used to love these when I was 6. I think they're... It doesn't seem interested. It's a working pair. There's some very tiny writing on it. Whoa! That's not supposed to be unlocked. Eesh! I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. I like things neat. That's folded perfectly. Caralho. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Caralho! Caralho! E aí? Porra! Nossa, nem fudendo. Olha a minha querida. Olha o espadachim. Preciso de uma receita. Well, I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? I do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice. Beleza, moça, me dá uma receitinha. Ingredientes. Eu preciso disso. You never brought. You never. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the word. I need more than. Caralho, pra roubar dela essa porra, mano. O que essa caneta faz, mano? The pen is mightier than the sword. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. Talvez eu saiba, hein? Talvez eu saiba o que fazer. Fazendo esfregão, encontrar árvore esfregão. Tomar um navio de leite aqui na primeira oportunidade. Tá, talvez eu saiba o que fazer. Talvez eu saiba o que fazer sim, hein? Vamos por aqui que é mais rápido. Ou não, né?
Cara, te contar, tem um cara com problema na fechadura, mano. Hello again. Can I get into the... Sure. Moça, não, na moral, aí não, hein? Tá merda, e aí? E aí? Tu? It's good for relieving stress. Calma, vamos fazer um cálculo mental, né? Ele já saiu da prisão, esse tempo? Kid? Jail is like a bad breakfast. Small, greasy. Tá não, and hard Gueba, to relaxa, swallow. relaxa. Agora eu... Don't remember this place being so... Agora eu preciso fazer... Deixa a planta lá, Gueba, pelo amor de Deus, me conte, me conte. Agora eu preciso fazer a comida do mano. Oh, porra. Só fazer a comida do mano pra ele deixar eu tirar uma lasca, eu acho, né? Can you use your talents to tell me how Elaine is right now? She is always close, no matter the distance. Claro Do your que answers importa. ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Caralho. Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. É foda, é But foda. his intentions are darker. He would use the secret to do terrible Segredo. things. Dark-er? What's that supposed to mean? Tô andando. LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Do you know more about this John Laney guy with the eye patch? Captain Eu John quero Laney tirar a was lasca do estragão do renowned cara. as the Tem pra isso, eu acho que tem que pirate fazer of comida da 1,000 governadora. faces. It was said E... that he could fool his best friend Caralho. with nothing more than an eye patch. Ia fazer o esfregão. is true, but only because the eye patch he used Achei um was negócio. filled with much voodoo magic. The eye patch still exists. If an enterprising person Got it. Tá. Is this the year? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, Discorina. Karina. Nice. Ei, Corina. Somehow it was more exciting before I knew that. That is true of many things. Pois é, né? Depois você descobre, você consegue o que você quer. Got any Às vezes other as coisas mystical perdem advice o or valor information delas, for me? né? Stock tips or something. No. Tá, a gente tem um livro de dicas, mano. Talvez a gente precise utilizá-lo. O que não pode ser encontrado no fundo do mar? Mano, dá pra achar caranguejo no fundo do mar. Roupa de mergulho, você consegue achar no... Não será que é roupa boia, mano? Caralho, essa aqui, velho. Caranguejo e algas você encontra. Eu acho. A roupa... Porra, depende da roupa, né? Às vezes a roupa não afunda, mano. Eu acho. Caralho, alguém sabe me dizer se geysers podem ser encontrados no fundo do DLC? Cara, os caras meteu 10 páginas de quest, velho. Meu amigo, mano. Tá, é você, seu louco. Hey, Wally. Bye. Tá, se foda. Tá, deixa eu ver, vou ter que falar com alguém específico, então.
Caralho, cara. Não, pra quem a gente tinha que dar um negócio? Nossa, qual que era a minha play? Eu queria dar o cartão do cara pra alguém, não sei pra quem, mano. Não lembro pra quem eu queria dar o cartão do cara. Beleza, Goiaba. Pode deixar, hein. Cara, que jogos do Alan, mano. The food is more pleasantly Vou scorching jogar hot. meus joguinhos, mano. How's it going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and Ah, não, se ele já disse, né, pô. Pelo amor de Deus. Caralho, mas... Putz. Thanks. Vocês são muito esquisitos, na moral, mano. Vocês ficam falando uns rolê, mano. Vocês ficam falando uns rolê como se eu estivesse jogando porque o cara tá jogando os rolê, né, mano? Não, volta pra cá. Mas essa louca, ela não quer me deixar, mano. Eu vou tentar interagir lá com o bagulho, mano. Welcome back. Please try not to touch anything that seems like you're not supposed to touch it. E aí, né? Tá, ele guardou ali de novo. It doesn't seem interested. Como é que eu dou comida pra esse porra, velho? Vai dar merda de novo, né? That's not supposed. I'd better fold this and put it. Gotta get. Mom would be proud. That's folded perfectly. Talvez, hein? That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while. Se eu der a volta no museu, mano. Welcome back. Não, ele já arrumou esse porra, I checked mano. the display case and it seems fine. So we're open for business again. Caralho, que merda. Nossa, começou a bosta, né? Começou a merda. Não, calma lá. I'm hopelessly lost without a map. Colher uma flor. I'll treat myself to a purple flower. I hope I don't get tossed in jail for this. Justo. It looks pretty and smells wonderful. Gotcha, you pointy little trichiophyte. This is a plant with a bad attitude, and enough pokey parts to back it up. Not a chance. I can't stand mushrooms. Beleza, louco. Beleza, então, né? I'm hopelessly lost without a map.
Tá, mas e daí, né? E daí, depois? Waiter, I can't. Just bring me what the Of course, sir. Tu. Hi, You again. nice talking. Yeah. Tá, tá. Caralho, cara. How's it going with that? Nice. Oh, look behind you. I do? I'll see what I can find out. Thanks. Não dá, né? Tem que tirar uma malasca do esfregante. Achei um jogo maneirinho. Que jogo? Ai. Caralho, tem um morto aqui, velho. Meu amigo, aí complicou a nossa vida, mano. Cara, tô ligado. É Stardew Valley de coveiro, né? Nossa, é mó tempo que eu vi esse jogo. Tipo, anos atrás. É da hora, é da hora. Re-elect Governor Carla. She's dedicated to dedication. E se eu falar lá com o scripta, mano? Quer dizer, com o sentinela. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real. They laughed at me. Why didn't you? Would you have lived? Of course. Okay. I'm thinking about going on LeChuck's. I'm glad to hear you. No, he doesn't want me on the ship. These Shakespearean comedy. Cacete, velho. Mano, fudeu. Estamos stuck, tá, bro? Fudeu. A gente precisa do livro de receita dessa louca. O que é que a gente precisa? It's a lot of work being governor. Stay out of my bedroom. Caralho, cara. Beleza, né? Beleza, né? Oh! It's soft and extra fuzzy. Hã? I don't really have any practice. Ah, beleza, né? Ô, porra! Can I borrow a book? Você vai me xingar de novo, né? I'm sorry. Yeah, I'm hearing. I need more. O que ela precisa, essa louca? Só ganhar uma flor. Não, a gente já tentou dar as flores, né? Porra, e aí? Não, eu cliquei sem querer nela, velho. Não aguento mais eles lutando, cara. I don't really have anything to. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Tá bom. Tá bom, então, né? Tá bom, né? A moça na moral. Pirate Times. Editor Conrad Lee.
Mano. Fudeu, fudeu. Gente, agora. Essa porra desse cachorro. What you working on? Crossword puzzle. Whoa. That's Velho, not não, na supposed to be moral, na unlocked. moral, na moral. I'd better fold this and put Na moral, crisp velho. creases. There's some... That's folded. Eu vou te matar, velho. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to Pô, leave na the moral. museum while I figure out what's going on with my display case lock. Cara, eu não sei o que fazer, calma. Muito complicado, velho. Muito complicado. As docas, rua baixa e rua alta. Meu Deus, velho, eu vou ficar maluco. Velho, calma. Senhora Dona Voodoo, me dá uma pista, mano. Never mind. I never... Ah, né, Badu? I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old Caralho, finalmente, mano. Eu não sabia que dava pra pegar esse cu de curupis. Eu não sabia que dava pra pegar essa porra. Ah, fácil, fácil. Se eu soubesse, irmão. Se eu soubesse que era pegável aquele sapo, a gente já tinha acabado essa porra faz 35 dias, mano. Dá o Forgiveness Frog pra ela ali, mano. The voodoo lady said it was a forgiveness. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. I reject. Cara, minha voz foi. I reject your frog. Cara, Elaine, Wally, Carla. Dear Carla. Uhum. Desculpe por perder o livro. Caralho, Mireia, voltaste? Voltaste? E como é que foi o campizão, mano? Calor? Eu valorizo sua dedicação pela dedicação. Mano, eu entendo que você é uma dureza pra dureza. Voltei com depressão, deu ruim. Admiro você ser uma dureza pra moleza. Eu valorizo sua dedicação pela dedicação. I value that you are dedicated to dedication. Como se viu em suas ações Porto Elizabeth. Shown by your actions at Port Elizabeth, please accept my humblest apology. Line up muito sensível. Ah, foda, foda. Prometo melhorar, implementei o sistema de lembretes em mesa, você me deixa completamente terrorizado. Prometo melhorar no I futuro. promise to do better in the future. Pronto, dá o sapo. This is for you. Dear Carla, I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book. And I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. Claro que fiz, porra. Claro que fiz, porra. Você acha que eu não sou the right one guy, bro? Can I borrow this cookbook? Claro que pode. You
you cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. Justo. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Vai sim, mano. Confia em mim. Confia em mim. Você vê o que aquela porra de cozinheiro vai fazer com essa merda desse teu livro, velho. Tá, o foda é que eu não sei o que fazer com o brother lá, velho. It's a cookbook. It has 4 stars, but... Tá. Cookbook. Ô caralhos. I found this at the governor's mansion. Aha! The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get... Thanks, Guybrush. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFleur. Brilliant innovation. Yes. Temos Alaska. Yes. Quero ver qual que é o bicho que tinha aqui. Não, nem tinha bicho, eu que tô... E aí, Wally? Wally, here's a sample of the wood you wanted. Can you make me a map now? Claro que posso. Sure, here it is. Thanks, Wally. Vai te custar a pena. Hey, Wally. Caralho. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Cartographing. Oh no. No cartographing. Museum. Tá, vamos ver o mapa. Só fazer o simulado. Ixi. Caralho, tá. Entramos direita. Tá, planta carnívora. Eu não entendi nada. Ó, carnívora, carnívora, cogumelo, cogumelo. Carnívora, carnívora, cogumelo, cogumelo. Cogumelo, cogumelo, carnívora roxa. Daí... É isso, Goiama. Daí... Carnívora, carnívora. Ai, caralho. Chegamos! Kiwi! Ah, não, é ouriço. Mind your mama, little prickly kids. Ouriço. Mind your mama, little prickly kids. Ai, que caralho. Um esquilo brincalhão. Wow! The distinctive shape tells me this is the rare, endangered Malay Island mop hen. Árvore esfregão. It's like there's a welcoming committee. Olha eu. E little bunny. The distinctive shape tells me this is the rare... Corta um gaio.
Muitas horas depois. Caralho! Caralho, o cara decapitou a árvore. Quer dizer, o cara desmatou a floresta, mano. Caralho, a cara dos coelhos. Meu amigo. É que aquela forrinha ali em cima, mano. Que é isso aqui? Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. É? Hey, little dear. Mano. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Muito assustadiço, né? Caralho. Admirar o cabo do meu esfregão. Caralho, tem que admirar seu esfregão mesmo, mano. Pô, que cabo grande. Até o muguerço tá triste, velho. It's probably time for them to fly south. Caralho, cara. I'll take a shortcut back. Muitas horas depois. Welcome back. I checked the display case and it's... Cara, eu preciso testar aqui. Eu preciso aprender como que joga esta parte. Essa parte eu tô burro ainda, velho. Esta parte não me apetece ainda. E se eu entrar no caixão? Whoa! That's not supposed... I'd better fold this... Tell me again about the coffin. Can't talk now. That's folded. Ah, não deu, né? Se fudemos. Que merdinha, caralho. That'll do, Parrot. Deixa eu fazer um teste rapidão. I'm gonna have to ask... Welcome back. Please try not to touch any... Eu não sei, Goiaba. Eu estou tentando entender como funciona isso. Whoa! That's not supposed... I'd better fold... Crisp creases. Mom would be proud. That's folded perfectly. Vou dar agora, não dá pra mim. Fizeram um vídeo pra tu que gay. Ixi. That'll do, Parrot. Pelo amor de Deus. I'm gonna have to... Mas agora que eu tenho comidinha pra ele, velho. Agora será que dá? Welcome back. Please try not to touch any... Tô zoando, mano. Porra, é mó da hora. Imagina receber uma coisa dessa. It's a working. Ele não vai gritar agora. Whoa! Claro que vai! That's not supposed to be... Não dá pra dar comida, mano. Coitado. Then I can figure out what's wrong with the lock. Mom would be proud. It doesn't seem interested. That's folded perfectly. Cara, eu já tenho que dar comida pra ele, só se agora mudou, né? Vamos. Cala a boca, papagaio. Porra, papagaio. Não, vamos de novo, vamos tentar mais uma. Ver se ele aceita a comida, senão vamos embora. Welcome back. I checked the... Não precisa ver nada não, Goiaba. Agora ele quer! Doesn't seem interested. É o caralho. Se eu te dar o cabo do esfregão, velho, caralho. Ah, depois a gente tenta, né? Fazer os objetivos da vida agora. Cara no bar Scum. Scumbag. Scumbag. Seu Digo tá dizido, né? Busy? Yup. Busy? Yup. Tá, meu esfregão.
Que tal o cabo do esfregão? I only needed one tree to make it. You found the tree. Oh, good thing you only took one branch. It's the last mop tree on the island. Que bom, né? Very, very rare. Seems like a lot, but okay. E aí, Kai? Ai, caralho, meu coisinho. Tá bem, mano? Tá bem? Ai. This will be excellent. Se a gente juntar isso com esse... Temos um esfregão. Admirável esfregão. Tem um negocinho que... It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. Nah, that one's got a damaged handle, and mine's brand new. Tá, e aí? Se eu pegar o livro de volta. With the cookbook? I'd like it back. I'm still using. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFleur. Tá cheirando o quê, né? Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Entendi. Só não fiz as outras, porque eu não fui adiantando as outras, mas eu vou começar a adiantar, cara, quando você tiver feito, viu? Porque, putz! Né, eu fiquei focado em fazer as de Uncharted, daí, não sei, né? Agora, esse pá que eu vou meter lá. Tem que fazer desse jogo também agora, puta merda, tem que fazer do capa. Meu Deus, tem muita coisa. Mas beleza, cara. E agora, né? E agora, o que a gente faz essa porra desse jogo? Tá. Caralho, cara. Eu já fui no navio, Goiaba. Aniversário da Iê, mano. Ixi. Expedition to... Eu já vi lá, não deixou eu ir, mano. I'm not gonna... You'd be amazed how often people confuse us. Sometimes I impersonate him at parties, just for fun. We've never even met, and I doubt I'd like him if we did. Even if any of that were true, it wouldn't matter. Não vai adiantar dar vassoura, mano. Look at you and go nuts. Just looking like Guybrush Threepwood is enough that I can't give you the job. Sorry. Ela não vai aceitar minha vassoura. What do you think of this baby? Signature model. I made it myself. I'm sure it's great, Threepwood, but I can't give you the swabby job unless you magically turn into somebody else. É? Não, fica de boa, Goiaba, fica de boa. Especially fortified for the healthy parrot diet. Caralho, cara, que complexo esse porra desse jogo. Poção, Goiaba, não fala. Fica de boa. Pô, agora eu sei que tem que fazer uma poção, mano. Caralho! E tava linda. Verdade, Kai. Waiter, I can't. Just bring me what. Of course, sir. Eu tô ligado. Quando é que você vai acabar essa porra? It's Carla's. Are you done with the cook? I'm still using it. It's like a miniature dance. Tava pensando. It's torn and ugly, but strangely compelling. Cara, precisando de mod eu tô, né? Não necessariamente, mas seria bom. Oh, well, probably fine. Pô, é que eu queria alguém, né? Caralho, que fosse o cara 24/7 aqui na live, tá ligado? E gostar de fazer essa porra.
Só que daí até achar algum louco suficiente, mano. Ou pelo menos uma combinação de loucos. Caralho, é verdade, Mirai. Pensando nos últimos resultados, porra, o cara é uma boa opção, mano. Cara, eu queria alguém que, caralho, né? Ficasse aqui o tempo inteiro de boa. E se acontecesse alguma casualidade que fosse necessário um mod, o cara tava lá, né? Porra. Tá, senhor Wally. O que você acha disso? Ou não? Cara, é que o Mirai, ele tá aqui faz o quê? 3 dias, né? Pense nisso. Só que daí, tipo assim, né? A gente tem que fazer um cálculo, mano. Aí depois tem o quê? Tem o formulário pra preencher, mano. Pense nisso. Ó, viu, Mirai? Esse já é o... Cara, que os caras falaram, velho. Mano, não é isso aqui, mano. Tipo, realmente eu queria alguém que, tipo, pô, tivesse aqui por caralho. O cara quer tá aqui, tá ligado? Não sei quem é louco o suficiente pra isso. Né? Ah, você vai ver, ó, Mirai, tá ligado aqui? Não sei se você já viu, mano, mas o teste de matemática do Yakuza, mano, que o velho jogou lá. Já viu o teste de matemática do Yakuza, mano? Vai ser um teste daquele nível. Never mind. Caralho, tenta achar o teste do Yakuza que o velho jogou, mano. Cara, é muito bom o vídeo. Cara, não errei o teste, isso aqui errou, incompetente, mano. Welcome back. Cara, tá, o que eu preciso, mano? A gente quase não faz live, na hora de faz live sempre acaba com as tristezas da meia-noite. Caralho, Kai, é isso, mano. Não que eu esteja recusando ou aceitando propostas, eu tô, né? Cara, mas também aquele teste é difícil. Nossa, beleza, que você vai acertar aí, não. Pô, não que esteja recusando qualquer pessoa, né? Mas é que, pô, não necessariamente estou precisando de mod, né? Porque não apareceu os malucos aqui ainda, mano. Você viu? Mano. Caralho, mas como é que aprecia isso? It's torn and ugly, but strangely compelling. Teste coloca pressão. É isso, cara, é isso. Eu preciso de algum louco aqui que, porra, vai estar aqui, caralho. Essa é a melhor live do mundo. Não sei quem é louco o suficiente pra isso, né? Será que o cara já saiu? O que você acha disso aqui, ô Stan? Não acha nada, vai com tu. I don't remember this place being so leaky. Caralho, cara, como é que eu vou meter isso aqui, velho? Putz, será que o cara do museu funciona? Que assunto? Não sei nem eu que assunto que você tá falando, Goiaba. Ô, papá merda, come essa porra desse alpiste, ô filha da puta. Não, na moral, eu vou... Ai, nossa, calma. Melee. Cara, tem um melee na camiseta. O que é melee? Cara, eu não sei, Goiaba. Eu realmente não sei. Melee. Cara, eu acabei de descobrir que tem que fazer agora essa parte aqui que me pega, né? A gente tem que mudar nossa aparência pra tomar o navio do Lechonk. Como a gente faz isso? Com o tapa-olho. Tá ligado? Como a gente pega o tapa-olho é uma pergunta. A gente tem o quê? Comida pro papagaio não gritar, só que ele não quer comer. Certo? A gente tem esse cartão de visita que eu não sei pra que serve. Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. Caralho, TheHorns Entertainment by Mirai Fry. Caralho, não é assim já, mano. Nossa, automaticamente você já vira minha curadoria, viu, Mirai? Pô, over live down TheHorns, ela não tem espaço pra essas pessoas, então TheHorns é free do mesmo, né? Tamo aí, quando o streamer interage com o espectador, é da hora, né, mano?
Caralho, que é foda, mano. É que eu tenho uma certa deficiência, que eu sou muito burro. Eu sou muito burrinho. Né? Karen, se eu encher isso aqui de... Puta, que tacaram uma garrafa no rio e a goiaba falou de poção, mano. Agora eu vou ter que lá ver aquela porra daquela garrafa, né? Puta que pariu. Ele tá fazendo, o jogo lançou hoje, cara. É por isso que eu tô jogando, velho. Não, não é aqui que eu quero vir aqui. Ah, relaxa, goiaba, pelo amor de Deus, mano. Temos muito tempo. Uai, o quê? Pô, precisa de um pratinho de comida se pá, hein? Cheiro bom? So much to do. Busy? Yep. Cara, é que tem tipo uns 3 jogos mais... 3 não, vários milhões de jogos mais I antigos. remember that stench as if it were yesterday. Daí ele jogou, né? Então, isso aí mesmo. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFleur. Busy? Yep. Senhor cozinha merda, faz a tua comida aí, mano. Nem demora tanto assim pra fazer comida, porra. Mentira do caralho. He'll never complain again. Mano, na moral. This will be excellent. Oops. Oh, well, probably fine. Velho, eu tô impressionado se a minha burrice que é capaz de fazer essas coisas. Cara, que você mandou uns japoneses. Não é. Essa aqui é tipo um jogo novo, tá ligado? Cara, é que porra! It's Elaine's flyer about how limes combats. Véi, na moral, eu tô muito impressionado. Eu tô muito impressionado com a minha incapacidade mental. Tá, essa foto, não sei pra quem dá, mas é um fantasma do Ghostbusters. E aí, gente, a gente usa esse artifício, mano, ou não? A gente usa o livro de dicas ou não? A gente usa esse artifício ou não? Eu não quero usar as dicas, mano. Ai, não quero. Eu já me parle francês, mano. Não vou usar. Sua véia louca, responde pra mim, quem que é ele? Once you have a key, you've got to open the door. Verdade. Você conhece ele? Não. Matar a véia, não. Olhar a véia com meu binóculo, não. Caralho, cara, que soco, velho! Só tem essa porta pra abrir. Seems to be stuck closed. Se a gente usar isso aqui, porta. I skipped school the day they taught lockpicking. Ah. This key doesn't fit. I don't see anything useful here. Cara, ela falou, então talvez você não precise de uma chave, né? That never ends well for the knife. Tá, vamos falar com ela. Welcome back. Hi there. Hello again. Can I get another? Sure. Just. What's this lock? It's for a small. At the end? My mother's. Please don't touch it. Caralho, será que se a gente pegar um livro lá da mina, a gente consegue descobrir como abrir a porta? Tá. Viagem sem fim. Truques voodoo caseiro. Mapas do tesouro. Combate naval. Ponta da prancha. Eu vou pegar a ponta da prancha emprestada. One book at a time. I only trust. Ai, cocineiro de merda, velho. Que passou, mano? Por que eu fui dar pra ele, velho? Porra.
porra! Mano, como que eu faço isso? Como que eu dou comida para pirulito? Caraca, velho. Não consegui, goiaba, mano. It doesn't seem interested. Velho, na moral. Destrancar a gente consegue. Roubar, não. Eu não sei o que fazer, goiaba. Não tem o que fazer. O cara tá fazendo comida e não acaba. Dificuldade, mano. O que além de dar comida pro passarinho que ele não come eu tenho que fazer? It's good for relieving stress. It's soft and extra fuzzy. I've got a few coins for incidentals. Goiaba, goiaba, olha aqui, eu vou fazer de novo, ó, aqui, ó, comidinha, alimentar o pirapista. It doesn't seem interested. Talvez ele não... Ah, não. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. It's a working parrot. Ele não quer comer, ele não quer comer, goiaba, esse é o ponto. Se ele comesse, eu já tinha enfiado essa porra desse tapa-olho no meu cu. Ele talvez queira... a minha mão. Nossa, a gente vai ter que dar comida do cara lá pra ele, mano. Ah, velho, mas aquela porra daquele cu, ele tá até agora fazendo a porra da comida dele e ele não acaba. Pedaço de merda. Pedaço de merda, seu cozinheiro cu. Food is more exciting when you can smell the wrist. Remind me never to eat here again. Velho. Porra, e uns vermezinho. Uns vermezinho. Cups in a gallon. Ô, senhor, infelizmente eu preciso pegar meu livro de volta. Cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Ai, caralho. Ingredients indeed. The plaque says, in memory of looming... Ueba, ele não quer, mano. Papá merda. At least they look healthy. Como é que eu dou... Oh, eu tenho que dar verme pro papagaio? Só me diz isso, mano. Oh, well, probably fine. Oops. Oh, well, probably fine. He'll never complain again. Mano, eu já tentei dar planta carnívora pra ele. Ele vai comer o papagaio? Mano, pelo amor de Deus, velho. Cacetinha. Cacetinha. Esses porra, eles não querem me deixar acabar o jogo, mano. Caralho, já é 10 horas da noite, velho. Sim, sim, tchum. Especially fortified for the healthy parrot diet. Ué, não tem comida pra dar pra ele, mano. Ô, na moral, se eu ficar mais 10 minutos nessa porra aqui, eu vou ter que utilizar artefatos, mano. Eu vou ter que utilizar artefatos. Tá, ele não quer. Pelo menos agora ele não quer essa porra. Tá. Cara, que muito fácil, mano. Welcome back. Hi. It doesn't seem interested. Ninguém quer comer essa porra! Oh, I'd really like some crackers. Hands off.
Those are my last crackers. Mano, na moral. Eu tô impressionado. Não existe. Can I try out your key grinder? No. I wouldn't want you to lose any fingers. Eu quero perder um dedo pra dar pro passaralho. Thanks. Um assalto, porra. Ah, bem, na moral, mano. Cara, como é que faz essa porra? Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. Eu vou usar ajuda, foda-se vocês, mano. Uma loja da cidade. O que vai destruir o papagaio, velho? Não tem que comprar aqui. Na real, talvez tenha. Welcome back. Hi. How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? Tem que dar comida. Tô vendo, tem que dar comida, mano. Eu não vou comprar uma cabecinha. That's my last one. Quite the bargain. Eu não vou ter que dar cabecinha pra porra do filho da puta do Parapraios, velho. É brincadeira, né? É brincadeira, né? É brincadeira, né? Nossa, que jogo de bosta, mano. Pô, eu tento comprar os negócios, eles nunca aparecem pra ser comprados. Aí quando depois... Não, se for essa porra aqui, eu vou enfiar o dedo no meu cu, mano. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. Não, é brincadeira. Se não for isso aqui, tem pra paralho, mano. Não, não é verdade. Não. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. Não, é brincadeira, é brincadeira. Não, é brincadeira. Não, é brincadeira, né? É brincadeira que não era isso. O que mais tem pra comprar nessa porra dessa merda, cidade? Oh, essa desgraçada. Ela não me dá o paparalhos. Tá. Cara, literalmente ele falou que tá numa loja da cidade. Como é que não tem que comprar? Esse cara aqui tem que quebrar um papagaio. Porra nenhuma, tomara que ele morra. Velho, não. Quais são as chances de alguém ficar preso nisso? Nice hat-pin. Beat it, creep. Dessa porra. Caralho, goiaba. Não é óbvio, mano. Se fosse óbvio, eu já tinha feito, velho. Caralho. Caralho. Não, na moral, não. Foda-se. Eu vou ter que usar o livro de dicas pra sempre. Não. Não. This will be excellent. Eu já não fiz isso! Eu já não fiz isso, irmão, mas ela tem um bagulho igual, pra que ela vai querer?
Hi there. Hi there, caralho. I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in O your quê? The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you O want. quê? Não, é mentira, não, é mentira. Como é que... Ah, velho, na moral, mano, eu achei que eram uns biscoitos num pote, velho. Oh, na moral, que mentira. Que óbvio, velho. Pra mim era uma porra dos biscoitos. E eu tinha uma caixa de biscoito, ela tinha os biscoitos dela. Eu não sabia que era tudo uma farsa, velho. E aí que eu vou embora. Pronto, mano. Eu também tive que... Caralho. Meu livro. Caralho, rei. Nossa, gente, eu demorei muito. Not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own Nossa, não, uma mentira But we de can baixo put a calão, mano. requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Tá. Acabou, caralho. Are Brincadeira. you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Busy? Yup. Não, é brincadeira. Se cara não acabasse. As if it were yesterday. He'll never complain again. A gente tá preso de novo. It's a classic elegant mop with a sliver. Caralho, eu que sou burro, né? Claro que a gente tem que fazer, mano. Classic and subtle. Like me. Subtle. But I don't need to be wearing this right now. Então cala a boca. Can you fix this? Ah, the famous eye patch disguise of John Laney. É beleza, né? As I suspected. Ah, é assim que vê se tem magia, mano? Um chocalho? Good. Great. So, can you charge it up again? I can. If you bring me one more thing. A particular charm of great power. Beleza, né? You couldn't have told me this earlier? I could have. You must bring me the bite of a picuda das agulhas não, velho. I Que will isso? charge your eye patch. The bite of 1,000 needles. Can you be a tiny bit more specific? No. All right. Let's see what I can do. Tem a picuda das minhas agulhas. Ah. Era isso? Tell me, is this an ancient, powerful charm, or simply a plant you found in the forest? You were pretty opaque about what you wanted, even for you. I took my best shot. Very well. You've always been the close enough sort. Thanks. Come, spirits of deception and death, drink your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help.
Hey. Take pity on Tô fazendo him planejamento and bring AP. him the power to hide Depois chama from Discord, his claro que enemies. chama, mano. Que, Well, you don't have que to é put it like planejamento. that. That's it? Unless you want the extended service warranty. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe you? Ai, caralho. Maybe try it on first. Ai, caralho. Garganta roja. Well, how do I look? What the heck? I look like a zombie. Is it broken? One does the best one can with the materials provided. I'll just wear it when I really need to. Ugh. You're welcome. Thank you. Claro que estamos. Vamos para a tripulação. Acabou a comida ou pedaço de merda? Always confused about baking versus roasting. Yup. Mano, e como é que eu vou devolver o livro pra mina? Sério? Oxi. Como é que eu vou devolver o negócio pra mina? Não. Hi there. You must be the quartermaster. Yep, you look like a guy without many options. I need a swabby. It's BYOM. So, show me a Traga decent seu mop and próprio the job's esfregão. yours. Okay. Se foda, né? How's this for a mop? Let's see. Stick, tangle a boat line. Smells like seagull droppings. Wait a minute. I've seen this mop before. Where did you get it? Roubei I de stole it pirata. from a pirate. Oh, LeChuck will like that. You're hired. Great. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew. I'm excited to see my stateroom. When's a good time to discuss the benefits package? Enquanto isso, no bar scam. Threepwood's on LeChuck's ship. He's got some kind of disguise. From the bargain bin, it looks like. So what? You don't think this could be a problem? We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll know what's going on. O que vocês têm a ver comigo? How? I've got a spy on board the ship. Ixi. A gente não devolveu o livro da mina, mano. A gente nunca vai saber se o cara comeu o negócio e deu certo. Uma jornada... quanto tempo ela não demorou pra acabar a primeira parte? A gente conseguiu acabar ela em aproximadamente 3 horas. So once you were on LeChuck's ship, Não, agora a you gente turned vai... the tables Igual around. assim, ó, a gente vai You whipped out deslizando. your sword and said, I'm your captain now. Take me to Monkey Island, or you'll all walk the plank. More or less. The name's Gullet, but you're not to call me that. To you, I'm the first swab. I want to hear the capital letters when you say it. Capital 1. Got it. And this is the O. G! You'll be spending a lot of time down here. I thought we'd have a union or something. How much time is a lot of time? All of it. You Caralho. work here, you sleep here, you take your meals here. Forget the world you knew before. This hold is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. I only have one bota simple ovo. rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? Não. Posso sair do porão? Can I leave the hold? No! O que acontece se eu What sair? happens if I leave? I said you're not to leave under any circumstances. Beleza, não é? I know, just hypothetically. What if I did? The worst punishment you can imagine. Which is... I throw you back down here. Nothing's worse than this. Beleza, então, né? Where's my bunk? You might be all right inside one of the crates. Otherwise, be sure to cover your eyes. The chickens like to peck. But it's probably Caralho. safest if you don't sleep at all. The chickens have their ways.
Ele fica cego. What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Well, perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. But seriously, learn to catch rats. You can drown them in Tá your bucket. They make maluco. their own sauce. What if I need to, you know... Use the portal. Don't get Portal. anything outside, though. I hate an unsightly ledge. What am I supposed to be doing exactly? New recruits. You're all thicker than the chickens. Cara. Is that the whole answer? You're supposed to be swabbing. I want this hole sparkling, as if it was clean. Now, get to work. Cara, que porra é essa? Pirate's life for me. Caralho, tem uma galinha fantasma pra ver o ovo sendo o cu dela. I wonder what it's made out of. De mortos. I better leave it on while I'm on the ship. I don't think so. Caralho, é gordura mesmo. Achei que era gordura e realmente é gordura. I think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset. Caralho, cara. It's an Panfleto. inspirational instructional pamphlet that I'm supposed to carry around and read. Ai, que fofinho o LeChunk, mano. Suba a bordo, panfleto de novos tripulantes. LeChuck, todos os direitos reservados. Inspire-se, todas as ordens de LeChuck. Traia confiança, faça birra, cometa fraude, abusa da responsabilidade, dê falso testemunho. Destrua o que é amado, destrua o que é belo, ameace com agressões, agrida, assassine aquele seu caminho. O modo LeChuck. Ao trabalho, não seja demitido. O navio possui encantamentos para não ser abordado por ninguém além de sua tripulação. Isso inclui você, então não se preocupe. A não ser que seja demitido, ele precisa se preocupar. Ele virou zumbi, mano. Ele meteu um tapa-olho pra virar um fantasma. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. I can't see much through this thing. At least they don't smell like live chickens. Caralho, velho, imagina. More chickens? Caralho, a caveira do Metal Hellsinger. Indeed, I am Murray, the all-powerful demonic skull. But you have me at a disadvantage, withered zombie man. Have we met before? Tá porra, né? No, but I'm a big fan. Ah, my reputation precedes me, like the locusts before the storm. Locusts? But I will sign no autographs. A curse Imagina, of né? painful boils on your left foot for exposing me. I'm here undercover, gathering valuable information for the exquisitely devious Captain Madison. Caralho, mas tu é muito incompetente como espião, né? Probably should not have said that. Do me a favor and keep it to yourself, withered zombie man. No problem. How come you're working for Captain Madison, um joguinho de terror lá que jogou? Man, Skull. I owe her a favor. It's none of your business. Claro que é. Why do you owe Captain Madison a favor? Beleza. Well, ironically, I was sealed up in a crate, and she freed me. Beleza. Oh, you mean like I just did? It's not the same É a thing. mesma coisa. É a mesma coisa, What mano. exactly is Madison up? I would be a poor spy indeed if I told you that. You diminish us both by asking. Knock it off. Jaburu! Ai, caralho. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. I can't see much. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. No way am I picking that up with my hands. Nossa, velho, que horrível. Looks like you missed a spot. Beleza, ô pedaço de merda. You missed a spot. Come on. You missed a spot. Is that your catchphrase or something? Looks like you missed a spot. Seriously, get some new dialogue. You missed a spot. Cara, é um pedaço de merda. You missed a spot. Você tá louco? Nuts. Oi, you missed a spot. Oi. Oh, nuts. You missed a spot.
Oh, nuts. Oi! Oi! Missed the spot. Oh, nuts. The rest of my gear is in there. It's probably fine. Tá. Se eu meter isso aqui... Nice chicken. Don't bite my fingers off, okay?